والصلاة والسلام على حبيبه سيد المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد يا من بدا جمالك من كل ما بدا بعد ہزار جان مقدس ترا فدا مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمد سبحان اللہ نبی سائیں تیرے دکھاون تو صدقے خدا سائیں محمد بناون تو صدقے رب کو ڈٹھو رات معراج کھل دے تیرے نینا دے بار چامن تو صدقے تیرا حکم نافذ ہے سارے جہاں تے خدا دی خلافت چھکاون تو صدقے عجب تور سینہ تے جلوے کی تونی عرب کے چادر لہامن تو صدقے حسن مجتبہ پاک بچڑا علی دا تیری سرخ پوشاک پامن تو صدقے حسین شہنشاہ ملک رضادہ تیرے بال بچڑے کوہامن تو صدقے شہر چاچڑا وچ فریدہ سجایو تیرے دے برکے وٹامن تو صدقے اے بلبل تیرا نات کھانے قدیمی اندی نات گاوان علاوان تو صدقے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین سبحان اللہ پیارے بزرگوں دوستو عزیزو لکھ لکھ حمد مولا کریم قدیم دی بے شمار درود نبی سید الوجود صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ سونے دی حمد نبی سونے دے درود تو بعد دعا کرو اللہ کریم تو سادہ ای پاک محفل میلاد شریف مل بہن اپنی بارگاہ قبول مقبول فرماوے. پیارے دوستو الحمدللہ
تہاڈے سامنے صدارت دی کرسی تے بہانا لے اساڈے محترم بزرگ عاشق رسول استاد الحفاظ حضرت علامہ مولانا قبلہ حافظ دین محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور میرے قرب دے وچ بہانا لے فخر اہل سنت مجاہد اہل سنت حضرت علامہ مولانا قبلہ قاری فیاض احمد صاحب اطال اللہ عمرہ اور اسد محترم جناب قبلہ ڈاکٹر محمد اجمل صاحب اور جتنا حضور دے عاشق بیٹھو تو کو علم جو محفل سجا والا لے اسد محترم عاشق رسول جناب قبلہ یا محمد اکبر صاحب یا محمد انور صاحب یا محمد زین صاحب یا شہزاد صاحب یا شہزیب صاحب جنہیں بڑی محبت دلال سونے نبی سید میلاد دی محفل سجے حضور علیہ السلام دے عاشقو میں تہاڈے سامنے آیت پاک تلاوت کی تیم جہندے وچ اللہ سہی یا